सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन और सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा नुमाइश रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने IMA 2026 इंडस्ट्री मीट्स एकेडमिया का इफ्तिताह किया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी, GCU फैसलाबाद, लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन, NTU फैसलाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद शरीक। नुमाइश में पाकिस्तान भर से आर्ट, फैशन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर और दीगर क्रिएटिव शोबों के प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। मार्केट के अंदर अगर फैशन डिज़ाइनर्स की जो एक बहुत बड़ा स्कोप है, हमारे पास बहुत अच्छा काम हो रहा है फैशन और आर्ट के हवाले से। फिर आर्किटेक्चर का एक इनका अपना एक सेगमेंट जो है वो मौजूद है। फैशन शो अंदर चल रहा है, बहुत अच्छा बच्चों ने एक क्रिएटिव काम किया है। और उसके साथ अभी मैं ख़ुद मुख्तलिफ स्टॉल्स को चेक करके आई हूँ। इतना एस्टॉनिशिंग काम है, यानी जो दुनिया के अंदर भी आपको डॉलर्स में या यूरोज़ में वही काम इतना महंगा मिलता है, वहाँ पे इन बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ बहुत खूबसूरत काम किया है। और इन तमाम बच्चों को, इनके पेरेंट्स को जो है वो मैं शाबाश देना चाहती हूँ। और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हमेशा ये कोशिश रही है, वो इनकरेज करती हैं। ये साल नौजवानों का साल डिक्लेयर किया है उन्होंने, और इस साल के अंदर इस एग्ज़िबिशन का होना और इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए मार्केट के साथ इन बच्चों को इनका लाइज़ॉन क्रिएट करना, ताकि ये एंटरप्रेन्योर बन सकें, ताकि ये अपने लिए एक अच्छा रोज़गार कमा सकें और ये डिग्रियाँ इनकी ज़ाया ना हों। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की मौतरफ कहती हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तालीम को नई राह दी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री मीट्स एकेडमिक से गुफ्तगू में कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तलबा और अकेडमिया को इकट्ठा किया। पहले ख़ातीन सिर्फ डॉक्टर या टीचर बन सकती थीं, आज ख़ातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। तलबा को आर्ट एंड डिज़ाइन के लिए बेहतरीन ज़राए फ़राहम करना होंगे। ख़ातीन और मर्दों से मुतल्लिक रवायती टैबो ख़त्म करना होगा। दुनिया का हर काम मर्द और औरत अपनी महारत से कर सकते हैं। IMA की पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। उनकी दिन रात की अनथक मेहनत के बाद जो है ये इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की टीम, दे डिज़र्व अ ह्यूज अप्रिसिएशन। आज के IMA का इंडस्ट्री मीट एकेडमिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग कैसे इंडस्ट्री और एकेडमिया को इकट्ठा कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो एजुकेशन और प्रैक्टिस का गैप है उसको कम किया जा सके, ताकि हम उस तरह का ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करें जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो जब तक इंडस्ट्री और एकेडमिया मिलेगी नहीं, वो जो इनोवेशन इकोनॉमी को चाहिए, नॉलेज इकोनॉमी को जो ह्यूमन कैपिटल चाहिए, वो हम लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, जहाँ पे आज बच्चों का काम जो है वो शोकेस किया जा रहा है। आज का प्लेटफॉर्म ये बताता है कि पाकिस्तान की यूथ कितनी इनोवेटिव है, कितनी क्रिएटिव है और उनके अंदर पोटेंशियल है, एंड दे आर रेडी टू डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ डिज़ाइन इंडस्ट्री। नौजवान नस्ल में इंडस्ट्री को बूस्ट करने की पावर है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, पाकिस्तान की यूथ में बहुत पोटेंशियल है, हमें इसे दुरुस्त समत देनी है। IMA 2026 इनोवेशन की अलामत है। तलबा को इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए IMA विजन है। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाना है। मैं पार्टनर यूनिवर्सिटियों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने एतमाद किया और पाकिस्तान को आगे बढ़ने में किरदार अदा किया। Platform created by our School of Art and Design, and it is, as Ms. Sabah said, it is more than just an exhibition. It is a celebration of innovation, creativity, and limitless potential of youth of Pakistan. That our youth is innovative and creative, and they have potential to shape the future of design industry. टेक्सटाइल और आर्ट के नमूनों ने दिल मोह लिए। खूबसूरत 3000 साल पुराना इंडियन डिज़ाइन तैयार करने वाली तालिबा आयशा कहती हैं, डिज़ाइन से पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में मकबूल होगा। मैंने अपनी ब्रांड 12 धागे को पाकिस्तान से बाहर एक नाम और मुकाम देने के लिए और पाकिस्तान को मज़ीद आगे तरक्की देने के लिए एक प्लेटफॉर्म चुना है, जिसके अंदर मैंने एक इंडियन आर्ट को लिया है। वो इसलिए क्योंकि इस इंडियन आर्ट को बाहर वर्ल्ड वाइड ही क्या, इंडिया में भी वो चीज़ हासिल नहीं थी। जब मेरी रिसर्च के मुताबिक इंतहाई खूबसूरत आर्ट था,
میں نے اس وال آرٹ کو منیچر اسکیل کے ساتھ پلے کر کے ٹیکسٹائل کی سرفیس اور فیشن السٹریشنز کے اندر ایسٹرن ویسٹرن فیوژن کے ساتھ ایک نئی خوبصورت شکل دینے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب کو سب سے زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس فعال صوبہ بنانے کا ہدف، مریم نواز نے مشیر مصنوعی ذہانت علی ڈار کو 2029 کے لیے ٹارگٹ دے دیا۔ پنجاب اے آئی ویژن 2029 کی باضابطہ لانچنگ پر مشاورت، وزیر اعلیٰ کو صوبائی مشیر نے اے آئی آفس کی گزشتہ 2 ماہ کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اب اگر کوئی آواز نہیں ہوگی اس آئی پی پیز مافیا کے خلاف، اگر کوئی آواز نہیں ہوگی اس پیٹرولیم کی مافیا کے خلاف، اگر کوئی آواز نہیں ہوگی اس پورے ایلیٹ طبقے کے خلاف، تو اس کے نتیجے میں مزید مایوسی پڑے گی۔ اس لیے ہم اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عام لوگوں کے مسئلوں کو نہ صرف یہ کہ اٹھائیں، ان میں شعور پیدا کریں، بلکہ ان کی حق کی آواز بنے۔ دیکھیں 2 سال پہلے ہم نے جب آئی پی پیز کے خلاف پوری تحریک لانچ کی تھی، احتجاج کیا تھا، تو کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس آئی پی پیز نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے، کہ پاکستانی قوم بجلی بنانے کے لیے جو توانائی چاہیے ہوتی ہے، جتنا پیسہ اس پہ لگتا ہے اس سے زیادہ بجلی نہ بنانے کا پیسہ لگتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لیوی میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا فیصلہ، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کل سے 4 صوبوں میں احتجاج کا اعلان، کہا لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر اور باقی صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے باہر احتجاج ہوگا۔ لیوی کا اپنا اور آئی ایم ایف کا ہدف بھی عبور کر کے 100 ارب سے زیادہ اکٹھا ہوا ہے۔ عام آدمی سے مختلف ڈیوٹیوں کی مد میں اور تنخواہ دار کو ٹیکسوں کی مد میں لوٹا جا رہا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف آپریشن، فوڈ سیفٹی ٹیم کا سگیاں کے علاقے میں غیر قانونی مذبح خانے پر چھاپا، 700 کلو بدبودار مضر صحت گوشت برآمد، مقدمہ درج۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق گوشت کی رنگت نیلی، معائنے میں گوشت مختلف موذی بیماریوں کا شکار پایا گیا، برآمد شدہ مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا۔ سود خوروں کی شامت آ گئی، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدر سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کا اہم اجلاس۔ ان کا کہنا تھا سود خور کسی رعایت کے مستحق نہیں، بلا امتیاز قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے، سود خوری کے متاثرین کو فوری انصاف و مکمل تحفظ فراہم کیا جائے، سی سی پی او لاہور کا منشیات کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کا حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاہور رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں اکرام مشرف اور میں ہوں شہر بانو مشرف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔